Hello guys, andito na po kami sa Botanical Garden. Wow. Look. Ito yung mga makikita nyo dito pag pupunta kayo dito sa Botanical. May mga ano sila. Wow. Para kang queen lang. Uy, pa-picture naman guys. Be. Oh, ayan mo yan. Sige na, Be. Be, please. Ayan na. Dio, Tria. Huwag mo akong galawin. Huwag ka nang magbilang ako lang. Gagalaw mo yung camera ko. Dali lang, may password. Ay? Ayan, may bride. Teka lang, mamaya ka na mag-charge. Ay? Teka lang. Sasama kami ni AJ eh. Dio, Tria. Tatayin to lang AJ. Ah, sige. Sige AJ. Tawa na sila. Wala ko Mga may makita. mga masisexy. Video may mga masisexy. Tumakbo na. Lumarampa. Bye, guys. Yan. 1, 2, 3. Ay, tagal naman ni Bebe. Let's go! Hello, Joy! 1 by 1 daw. Saan? Saan one by one? May ano daw, tea room daw to. Zero. Okay. Extraction tea room. Ferry, ano yan, Be? Ferry folk? Welcome. Oh, ferry daw to eh. Hindi, meron. Ito, girl, oh. Girl. Ayan, oh, sa door, oh, nakalagay yung instruction. Ah, si Naunahan ka tuloy. Wale. Nakalalaki, nakita ko may bihis, babae. Oh. Eh, lalaki kaya yun. Ay, sorry, Be. Ay, yung mata mo may diferensya. Malay ko kung... Mami, alam mo ba si Demes? Say! Nagbayag una. Where are you going? Demes! Where, Mace? You're so amazing! We're here now, guys. I-picture ako dito. Nakabito ako, te. Say, ito mahulog. Bahala ka. Hello. Hello, Say. Hello! Babali na si Ira. Nakabito ako. Oh, sige. For the bride. 1, 2, 3. Hello. Sit nyo naman. Be. Neng, picture kami, Neng. Please. Neng. Asan na yung neng? Nikita, lang. Papasok na po kami sa entrance. Bakit meron gano'n yan? Ayan, may bathtub dun. Maliligo daw tayo. Alin na kayo, guys? Guys! Baka mawala tayo sa Yan yung maze. ano na flower girl ko. Flower girl mo. Hello! Ay, dito daw. Ay, mawawala tayo daw. Sabi itong entrance. May meeting muna. Baka daw mawala kami. Maghuhubad pag